سلام طنا يبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ انه ساعه 7 فرقان زحرنا ساعه 6 فرقان زحرنا مدينات زعلت حزنا قريبنا لنا دينات ساعات بمرح نسفاز عسبي بمدام ቋንቋ ለምሳሌ ሓጎስ ብሳም ጻንት ክለውና ይክሳብ ወዳት 50 ተከታተሉ በخبره عديمه بزرزرنا بندريم زيناتات كسجر ሕብረተሰብ ረብሓ ምዕቃብን ምስናድን ጄኖሳይድ ትግራይ ብግቡ ተገንዚቡ መረዳእታታት ማሃብን ምዕቃብን በጽሒቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጄኖሳይድ ትግራይ አፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ዛጊድ 480 ጅምላው መቃብር ከም ሰነደውን ሓቢረሎ መርሃው ተስፋይ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጄኖሳይድ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምስናድን ምዕቃብን ጄኖሳይድ አመልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ዘትዩም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝፈጸሙ አካላት ተሓታትነት ንምርጋጽ ሕብረተሰባዊ ምትሕጋዝ ከም ዝጠልብ ይዛረቡ ኩሉ ተመረዳታ ካብ ጽሑፍ ሓሊፉ ጽሑፋው ዝኾነ እዋን ናሬዳ ኣሎ መረዳቱ ወዘተ ነገር ክልዓሉ ስለዝኽእል ተመረዳታ ንከት ኸመይና ንገብር ዝብል ኸመይና ንኩ ኸመይና እኔ ሕብረተሰብ ምርዳእውን ዘልዮ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛው ተፈጸመ ስለዝኾነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ስድራ فقادينة متحوارن ملعالن እውን ዘልዩ ስለዝኾነ ዓብይ ስራሕ እዩ ኣላዩ ኢንፋክት ካብ ኩሉ ከንብብ ክሳብ ካብ ምባሉ ይሪኡ እዚኣ ክድገም የብላን ዝብል መደምደምታ ዝሕዘሉ ትምህርቲ ዝወስደሉ ኩነታት ክፈጥር እዩ ከይድገም ክቃለስ እዩ ሕብረተሰብ ረብሓ ምዕቃብን ምስናድን ጄኖሳይድ ትግራይ ብግቡእ ተገንዚቡ መረዳእታ ኣብ ማሃብን ምዕቃብን ብጽሒቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ተሳተፍቲ አካላት የገንዝቡ ኣብ መጽናዕቲ ተደረኸ ፍርዲ ስለንጽበ ንፍርዲ ገበን አንቀዝ ምስሓት ማለት እኮ እዩ ሃይማኖት ሽፋን ነገርና ከምዚ ዝመሰለ ተግባር ክንፍጽም የብልናን ዘይተርፍ እንተኾይኑ ንዝምልከቶ አካል እኹል ሓበረታን ስእልን መጀመሪያ ክውሰደው ይግባእ መብዛሕትኡ ብግፍዕ ዝተቀተለ ብጅምላ ዝተቀበረ ህዝብ ኣለና ብኣማኢት ዝቁጸር ናይ ጅምላ መቃብራት ኣሎ ስለዚ ማሕበረሰብና ከዓ ብሰላም ክንዕርፎ ኢሎም ካፍቲ ከባቢ ናይ ምንቅስቃስ ነቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ዝተቀበረሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ ናብ መቃብር ከባቢ ናይ ምንቅስቃስ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስቃይ ኣለዎ ግን ምንቲ ከይድገም ምንቲ ከይርሳዕ እውን መዘከርታ ኮይኑ ምንቲ ክቕመጥ ኩሉ ማሕበረሰብ ኩሉ ቤተሰብ ኩሉ ግዳይ ዝኾነ ቤተሰብ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ጸገም ተጻዊሩ ነቲ ኮሚሽን ክሕግዞ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጄኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣወጀ ኩናት ዝተፈጸመ ጄኖሳይዳዊ ገበናት ተሓታትነት ንምርጋጽ ዛጊድ ልዕሊ 480 ጅምላዊ መቃብር ከም ዝሰነደ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጄኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘርአይ ይገልጹ ዞም ዝተኣከቡን ዝተሰነዱን መረዳእታታት ብዋናነት በወረቐትን ካልኦት ዓይነት ሰነዳት ዝተሓዙ እዮም ልዕሊ 480 ናይ ጅምላ መቃብራትን ብኮሚሽንና ተሰኒዶም ይርከቡ እዞም ኣብ ሰነድ ዝርከቡን ይኹኑ ገና ዘይተሰነዱ ጉድኣታት ብቁሳዊ መልክዑ ተዓቂቦም እንተዘይጸንሖም ግና ንዝድለ ዘላቒ ፍትሒ ይኹን ኣካል ታሪኽ ትግራይ ጌርና ንወለዶታትና ክመሃሩሎም ኣብ ምግባር ዓብዪ ክፍተት ክገጥመና እዩ ንሆውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝገበርናዮም ውስን ጻዕርታት ዝድለ ውፅኢት ስለዘየምጽኡ ብዙሓት ቁሳዊ መረዳእታታት ብፍላይ ጅምላዊ መቃብራት ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ይርከቡ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከም ዝሳለጥ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፍሊጣ እቲ ሰልፊ ሰነ 13 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጄኔቫ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት መንግስታት እውን ዝካየድ ከም ዝኾነ ያታ ማሕበር ገሊጻ ዘላ ገብረመድህን ተወለመድን ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሰነ 13 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ለኻዊ ሰልፊ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ከም ዝካየድ ኣፍሊጣ
يأكل حمشة كرمتي أب كندا بزبل مري حساب زكايد أتي علم لخاو سلماو سلفي بمسارة وعلو بريتوريا تمزابلتن سدتنياتاتن بزيك ادمخونتنا مربوطة منكم اللاسو نتفرارمتي أتي سممع أدرادر تأكلاتن محبرسب عالمن تصعنون مفتارن سقاي تمزابلتي علبات نخركبن مخانو مكتل أبو منبر صلال سيفيل محبرسب معراو تقراي دكتور معز برهي قلصو إذا سلماو سلفي أب تقراي أب كتما مغلا الدواباي رومانات كاب سنة 11 نقوه ساعات 10 جميرو كساب 10 سنة 10 عام تمرت بسلسة تخاتلت معلتات كسنحيو أب جنيفا دما 10 سنة 10 عام تمرت أب أفدقه وانا بيتسفت ودو حورات منقستات عالم ككايديو هفتومن نورتومن تمنتيلوم بتقراوي منتوم كاب مربتوم بحيلي تسوقيقوم أب استفالي معقوبي كامبتات مستعدين وسان نحمشاي كرمتي أب كرفح حيوت زركبو كلهم قدايات وحسن سلوتن بزخونة من قدي نعم مربتهم كملسو أب العلي تفرارمتن أب فرارمتن وعلي بريتوريا فلاي أب العلي فيدرال منقستن محبرسو عالمن سعنتون مفتار زعلمه إيو أتي سلفي تمزابلت ترحنتي خونس كل تقراوي أب قونة تمزابلتن سدتنياتاتن كوينو حاد النتزور إيلون سقايتهم تمزابلت كبكع دمت وزسمعولن مخانو ونيردو إزعلت يأكل مبال تقراوي مبر تمزابلاي مخان أيدلن بزبل منفس كل تقراوي إدن إد تتعايزو حاد النتزور إيلو كمون أب معقومة تمزابلتن سدتنياتاتن تقراين سودانن زلون أب تحت ورار حسار مكارا زرق زلو تشكون هزبنا أب قنخة ألنا إلو تقراوي حاليتون كبرن زرق إلو تاريخاوي علتي تفرارمتي وعلي بريتوريا مالتون منقس فيدرالين حوحاتن بتصحفت أفرارمتي وعلي بريتوريا كمون زي منقستاويان تكالات وهاب ترديتن ناترخبة تقاومو كسمعن دبدابيتات كبسحن كقبريو أب مزازم أتي سلفي زملكتهم أكلات أب قدم تمزابلت ترخيبهم حطوتات تمزابلتن سلفنياتاتن ملس كهبو صاوعتكم زكبر اللهم دكتور معز برافريتهم عربي 13 سنة كلتشن 10 عام تمرت قصيلو زوعل سلفي أكل حمشاي كرمت أب كيندا أب زعلت بفولي كاب استفقدلن تكالات وساي كلهم تكالات كللن فيدرالن ملو بملو تعاسين أكل نايت سلفي كوينن كوعلا كقبريو أبزعلت زملكتهم أكلات بأكل قريبهم سلفنياتات نزحاتت وحطوتات ملسن مبرهن كهبو ساوعيت كغربي أمو داتا حدشحن شدشميتن سمانان شعاتن بيجا فحنيا ناب سماي بمسداد وقعاوي مخنبت سلفي أكل حمشاي كرنتي أبكندا كخونيو بزحن ايتي فحنياتات هزبنا كمامغ مربطو كابز مازابلز زسددن أبتحت ورار كابز خونن جميرو كساب لومي زلو بزح معالتي زقلس بينو اتبجع حبري في حنيا دما نزملكتو كله سلاماوي سلفتاتنان قالسنان أبناي موداتا معرف مبصحو زتنقغيو بيرو طعنا تግራይ ኣብ መድሕን ጥዕና ዘድህበ ዘተ ምስ ኣመራርሓ ዞባታትን ወረዳታትን ኣሰሊጡ ተስፋይ ታደሰ ተኸታቲሉ ኣሎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ትኹረት ዝገበረ መድረኽ ዘተሳሊጡም ኣብ መወዳእታ 2012 ዓመተ ምህረት ናብ 58 ሚእታዊ ዓብይ ዝነበረ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና በቲ ዝነበረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ኣካብ ቦርድ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ኣይተማኒኤል ኣሰፋ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንዝርከብ ሕብረተሰብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዛ ናይ ጥዕና መድሕን ጉዳያ ተደጋጊፍካ كل سب حدا جزاي يحممن زخونا نايتعنا صقام زقاطمو دنقز زقاطمو كابس تطراقمه ناي مدحن طعنا ገንዘብ كحكم زخل عدل مفتاري احنا خا كل ነገር ናሲ እናይና حد هاوس هولد حد مراح سدرا حد ገዛ بدنقتኛ ወጻይና ሕክምና ክሽፍኖ ዘይኽእል ብዙሕ ጉድለታት ዘለና ብዙሕ ድኽነት ዘለና ኢና ኮይና ዘለና ስለዚ كابكالي كبابي كابكالي نا إثيوبيا كبابي بزلعة زدلينا نعنايو حلافي بيرو طعنا تግራይ دكتور أمانيل هايل عالم لخاو تكالات قبر السناي دقفن أبزوق عروس على الجزية بزي كام مدحن طعنا حرة نموحاس كم زي كال حبيرهم أب كربا أب أمريكا استخايدا ناي منست لوتي تخطيلو عبي ناي بجت من كاي
ኣብዛ ዓብይ ዓድታት የጋጥመሉ እሞ ናይ ህዝብና ጠለብ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን እንትርፊ ብመድሕን ጥዕና ብኻሊእ ዝምለሰሉ ምንም ዓይነት መንገዲ የለን ፖለቲካዊ ሓድነት ዘይምህላው ነቲ መድሕን ጥዕና ብዝተዋደደ ከይምራሕ ሓሲቦ ምንዋሩ ዝገለጹ ተሳተፍቲ መድረኽ ብዕቱ ክስረሐሉ ይግባእ ይብሉ ናይ መድሕን ጥዕና ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ ዝደሊ ናይ ምእማን ቴክኒካሊ ክመርሕ ዝኽእል ትበዓል ሞያ ኣብ ምሕካም ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይቲ ወረዳ ክንሪኦ ተለና ካብ ምዝራብ ሓሊፉ ናብ ተግባር ምእታው ዓብይ ክፍተት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ናቅድም ኩናት ነበራ ከፋፍላ ፍትሓዊ ኣይነበረ ንኹሉ 250 እቲ ሃፍታም ውን እንትሎ ሚሊዮናት ዝውንን ኣማይታ ሸሓት ዝውንን ውን 250 ልኸፍ ነይሩ ነቲ ሓንቲ ደርሆ ዘይብሉ ውን 250 ልኸፍ ነይሩ ማለት እዚ ኣብ ፍትሓውነት ዓብይ ፀገም ነይሩ ወይ ትፀኒዑ ግን ከዚ ፍትሓዊ ኢና ንብሎ ማለት እዚ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ልታ ዝምጥኖ ሃፍቲ ይኸፍል ማለት እዩ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ትግራይ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ምጅማር ይዝከር ልዕሊ 49% ህፃናት ትግራይ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቆም ከም ዘለዉ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ነግሪ ምትካልን ትግራይ ኣፍሊጡ ንጽባሕ ተረከብቲ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ህፃናት ትኩረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ መዓልቲ ህፃናት ኣፍሪካ በብርኪ ትግራይ ንመበል 32 ግዜ ተኸቢሩሎ ሳራ ብርሃለይ ተወሳኺ ሒዛትልና ኣላ ጓል 15 ዓመት ሰገን ነቢያት የማነ ተመዛባሊት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ልዕሊ 4 ዓመታት እንተትሕልፍ ስሩዕ ዝኾነ መማር ምስትማር ይኹን ክንክናይ ተገበረለይን ትብል ሕዚ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ህፃናት ኣፍሪካ መሰል ህፃናት ብምሕላው ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለዋ መሰልና ምኻር ኣይተኸበረልና እንዶ ግን መሰልስ ናይ ህፃናት ክኽበር እዩ ዝግብኦ ካብ ቀዳማይ ስጋብ መጨረሻ ዘሎ ክላስ ተማሂርና ስራሕና ክንሕዛ ዝግበሉ ሰዓት ማለት እዩ ረብዓይ ሳልሳይ ተለና ዓድና ክንድንምሃር ተፈናቒልና ኣብዚ ብኩሉ ፀገማት ንሕልፍ ኣለና መሰልና ምንም ኣይተኸበረልና ወለዱ ብሂወት ስለዘለው ኣብ ትካል መዕበይ ህፃናት ሙሉ ተሓቂፉ ዝርከብ ሰገን ተመስገን ሃይላይ ተረከብቲ ዝሃገር ዝኾኑ ህፃናት መሰሎም ምኽባር ሓላፍነት ኩሉ ሕብረተሰብ ምዃኑ ይገልጽ ህፃናት መሰሎም ረኺቦም ከም خالي ሰብ ከም ድሌቶም ዝኾኑሉ መሰሎም ዝኽበረሉ ዕለት እዩ ተሓሳብ ንምጋር እዩ ዝኽበር ዝዕለት ግን ከም ሕዚ ከም ትግራይ ደረጃ ክንዛረብና ኣለና ሕዝና እምነት ኣብ ሰዓካሪን ነው ተመዛወሉ ኣሕዋትና ህፃውንቲ እዮም ሰምለ ልክዕ ከም ሰቦም መሰሎም ረኺቦም መሰሎም ረኺቦም ዝባዕዝ ክኽብርዎ ይግባእ ነይሩ ግን ኣይኾነ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ህፃናት ትግራይ ልዋም ካሕሳይ ብግዳም ውሕስና ምግቢ ክረጋገፅን ህፃናት ናብ ንቡር ሂወቶም ክምለሱን ዓለም ለኸ ትካላት እጃሞም ክፍጽሙ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘቋረፅዎ ትምህርቶም ደጊሞም ንክቕጽሉን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዓለም ለኻዊ ገበርቲ ሰናይ እጃሞም ክዋፅኡ ብኽብሪ እናጠየቕና እዩ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ግርምትካልን ትግራይ ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ መሰል ህፃናት ተጣሒሱ ልዕሊ 47 ሚታዊ ህፃናት ትግራይ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቆም ንማሕበራዊ ፀገማት ተቃሊዖም ኢላ ህፃናት ናይ መንባር ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ መጻዕ ዕድሎም ዝሓሸ ክኸውን ድማ ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶም ዓለም ለኻዊ ድንጋጌታት ክኽበሩን ዝምልከቱ ኣካል ኩሉ ሓላፍነት ክሰርሕ ይግባእ ኢላ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብዝተዓወጀ ናይ ፅንተት ኩናት ብዓለም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከይፍጸሙ ዝተኸልከሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝዘነው ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ዳሪግዎም እዩ ተወካሊት ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ድሪቱ ታደሰም መሰለን ድሕነትን ህፃናት ክሕሎን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋጽ ብዝተፈላለዩ ወዳድባታት ይውገን ኣሎ ባህሊቴን መንግስት የህፃናትን መብትና ደህንነትን በተሟላ ሁኔታ ለማስጠበቅና መንግስቲ ድሕንነትን መሰልን ህፃናት ብዝተማልአ መንገዲ ንምሕላውን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ህፃናት ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ብምድላው ተግባራዊ ስራሕቲ ኣብ ምዕማብ ይርከብ ኢትዮጵያ ተረኪቦም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዕቤት ንምብጻሕ ዝሰርሑ ናይ ሕዚ ህፃናት ሰናይ ምምሕዳርን ስብዕና ንምቕራጽ ኣድላይ ግልጋሎት ንምምላእ መሰሎምን ድሕንነቶምን ዝሕለወሎም ኣወዳድባ ህፃናት ሕግን ፖሊስን ኣሰራርሓ ምውፃእን ምፍጻምን ኣብ ዙርያ ክንክን ህፃናት ዝሰርሑ ኣካላት ናይ ምድጋፍን ምብርትታዕን ስራሕቲ ኣብ ምዕማም ይርከብ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ህፃናት በብርኪ ኣፍሪካ ንመበል 35 ግዜ በብርኪ ትግራይ ድማ ንመበል 32 ግዜ ተኸቢሩ ክቡራት ተመልከትና ዜናታት ዝዕለት ሳብ ዜና ክንክንብት ሰላም